ആര്? നമ്മുടെ എല്ലാ രോമാഞ്ചമായ ഷക്കീല. పదండి చెప్తా పిలుస్తాం కదా. అరే ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి? వెళ్ళవయ్యా బయట. గురూజీ అనమాట. బానే ఉన్నానమ్మా. నువ్వేంది బాగా చిక్కిపోయావు? ഡയറ്റിംഗ് చేస్తున్నాను. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഒരു അന്യ പുരുഷൻ അതും അനുവാദം കൂടാതെ കിടന്നു വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസ്കാരമില്ലാതെ പെരുമാറാൻ കുട്ടിയാരെ പഠിപ്പിച്ചത്? నా బంగారు కొండ, నా కండల కొండ, నా വൃത്തികെട്ടവനെ, നിനക്ക് നാണല്ലടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ? నా బంగారు కొండ ఎదురుగా మా ఆశీర్వదిస్తాను. నీకు ఏటా 4 నందులున్నా. Your sweet name, please. ഭവാനി. ഭവാനി, ഒന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഈ കലവറ നമുക്കൊരു മണിയറയാക്കാം. പോയെ